A Copa do Mundo de 1950 foi um sucesso financeiro absoluto no Brasil. Para esse Mundial, construiu-se o maior estádio de futebol do mundo, o Maracanã, no Rio de Janeiro. Jules Rimet, presidente da FIFA da época, impressionou-se com o amor dos brasileiros pelo futebol. E tudo isso levou então o engenheiro Otorino Barassi, secretário e vice-presidente de comissões da FIFA, que presidira o Comitê Executivo da Copa do Mundo de 50, a idealizar e incentivar a realização de um campeonato mundial de clubes. Foi assim que nasceu a Copa Rio em 1951. Atestando que esse foi o primeiro Mundial de Clubes, fomos ao encontro dos grandes ídolos do futebol mundial e que participaram do evento. Et pendant la Coupe Rio, elle était très fameuse en Europe et elle est considérée la première Coupe du Monde avec les clubs champions d'Europe. C'est comme une Coupe du Monde normale avec les pays. Les Français considèrent les Italiens comme une Coupe du Monde des clubs. C'était la première du monde, la Coupe du Monde des clubs. Après la Coupe Rio, et qui a commencé après la Coupe d'Europe et Coupe du Monde des clubs comme ça existe aujourd'hui. La première Coupe du Monde, c'était des clubs, c'était la Coupe Rio. Sì, credo che sia stato veramente un torneo che prevedeva poi di fare un torneo mondiale per i più grossi club nel mondo, insomma. Questa Coppa Rio noi la ricordiamo veramente con grande passione, con grande stima. Abbiamo fatto una tournée straordinaria come Juventus, abbiamo incontrato delle squadre, la squadra jugoslava, la squadra francese e la squadra brasiliana, che è veramente il calcio brasiliano poi per me personalmente e forse è sicuramente il migliore del mondo, ma il migliore del mondo non solo come gioco ma anche come persone che lo governano e persone che giocano. Sono veramente persone di grande classe e che sono di una umiltà, pur essendo dei grandissimi giocatori, di un'umiltà straordinaria. Foi uma prova em que se reuniram os campeões mundiais de clubes. Assistiu uma grande experiência a nossa participação na Copa Rio durante esses anos todos. Logo no primeiro ano nós sentimos efetivamente que ganhámos muito em termos físicos, técnicos, táticos, com grandes equipas que vimos atuar. Moi, je crois que c'est le départ de grandes compétitions mondiales de clubs. Parce que là, quand on pense la richesse des équipes qui sont venues à Rio et à São Paulo pour participer à la Coupe Rio, on peut dire que c'était le football mondial représenté dans des clubs. C'est plus qu'une sélection de pays, c'était les grands clubs qui montraient leur valeur dans des joueurs. Et je crois que là, c'était, à mon avis, le départ de toutes les coupes qui ont sorti après, Coupe d'Europe, la Coupe d'Amérique, la Coupe même plus tard dans l'Afrique. Pa znam, ali to je, mi smo prethodno igrali pre nego što smo došli u Brazil. Mi smo imali utakmice u Belo Horizonte, pa sa Meksikom, pa smo imali utakmicu sa ne znam kim još. Igrali smo slabije utakmice i sve smo dobijali. I ono što je ostavio najveći utisak, to je što smo igrali u Riju pred 200.000 ljudi. Mi nikada u životu nismo igrali na jednom takvom stadionu sa toliko publike. I to je ovako impresioniralo sve nas. Foi campeonato mesmo, campeonato quase do mundo. Foi dos primeiros campeonatos que se fez, que eu me lembro de ler certas revistas, que foi um dos primeiros campeonatos que se fez a sério. E foi realmente, teve muito interesse
para os clubes todos das nacionalidades que foram lá. Vielleicht eins, wir waren damals nicht Meister, nur haben wir so gut gespielt, wir haben Tottenham Hotspurs in London geschlagen und der Meisel, der damalige große Journalist, der Englische, hat gesagt, diese Mannschaft muss nach Rio gehen. Und jetzt hat man nicht Champions von Rio, sondern Copa Rio. Oui, enfin, c'était déjà le début et l'amorce d'une Coupe d'Europe que les Français n'ont pas tardé à organiser. C'était certainement un départ de matchs entre les plus grands clubs du monde. Et c'était une bonne chose. Et cela, on l'a dû un petit peu à un journaliste français qui travaillait à l'équipe et qui avait des vues lointaines et sûres, et qui disait qu'il fallait que les différentes nations et même les différents pays se rencontrent pour faire évoluer le football. O Brasil não foi campeão em 50. Então essa taça que nós ganhamos, para mim representou a Copa do Mundo. Mas eu preciso que a FIFA autorize isso. Senão eu vou ficar toda a vida, não foi, não foi. Por tudo isso, não há dúvidas. A Copa Rio foi um momento marcante na história do futebol mundial. A FIFA conseguiu, como sempre, através do futebol, unir o ser humano em torno dos seus objetivos: o congraçamento, a harmonia de povos e a alegria de viver.